¿ok? En este momento, este es el portal. Aquí puede ver toda la información de su estudiante. Para ingresar en Microsoft Teams, usted viene acá a donde dice Office 365. This is the portal in order to be able to go to Microsoft Teams, which is the location where we hold our classes. You come down here and you click on this square, Office 365. Here you will be asked again to log in. It is the same password. Aquí le están pidiendo que ingrese el mismo número de identificación y el mismo código. Okay. Aquí le trae a una página que da todos los recursos que usted tiene al ingresar aquí en Office 365, pero el recurso que usted va a utilizar para entrar a donde nosotros hacemos la clase es Microsoft Teams, que es este aquí. So this is a page that shows you all the resources that you have available to you. However, the one to enter into our class forum is this one here, this icon, that's Microsoft Teams. So you go ahead and click there. Class, Rios Rays of Sunshine. However, this tutorial is applicable for all 4 classes in the sense of how to get on to Microsoft Teams. It is the same way, okay? Esta es mi clase, Rios Rays of Sunshine, pero este tutorial es aplicable a cualquiera de las 4 clases de Miss Panzoa, Miss González, Miss Ríos y Miss Aguilar. Here you can click on all teams and it shows you the communication. You have a communication, which is where the student communicates directly with the teacher. Okay, so if you want to know, I'm not going to click for privacy of the student, but if you click here, you have a channel and you will be able to see the conversation between your child and their teacher. Okay, and then here, Rios' Rays of Sunshine, this is the main class. Aquí son todos los equipos o las clases a que pertenece su hijo o su hija. Si ve el que dice comunicación, ese es el canal donde su hijo o hija puede entrar y comunicarse con su maestra. Ahora, no voy a entrar aquí porque necesito mantener la privacidad de este estudiante, pero aquí puede ingresar. Aquí, como usted ve, está también la de la otra profesora. Entonces, así es como usted lo puede ver. Okay, so here you see that you have, it's almost like a Facebook page. You see everything that the teacher posts. The students do not post on here for the most part, okay? The teacher posts here. Every day you have an agenda. I know that Ms. Panzoa and Ms. Gonzalez have it in the way of a form. So every day the students click on the form and it gives them a to-do list. Within that to-do list, they see all of the assignments that they have, okay? For Ms. Aguilar and Ms. Rios, you have a picture every single day that you click on and they see everything that they need to do. For both of us, underneath the picture, they always have links. You see, Spanish link. This is the science. If you see here a green and like a big rectangle, gray rectangle with like a green, it's usually a link to either a form or a website that they need to use. Regardless, there's always instructions. Please make sure that they are constantly reading all of the posts from the teachers. You see, each one of these circles signifies that it's another post. So make sure that you guys are reading all of the posts. ¿Sí? Okay. So entonces en esta página es prácticamente estilo como una página de Facebook donde la profesora es la que pone todos los anuncios. Aquí es donde usted puede ver todo lo que la profesora está indicándole a sus estudiantes que tienen que hacer, todas las asignaturas, ¿verdad? So entonces, si usted sube, puede mirar que para las clases de Miss Aguilar y Mis Ríos siempre va a haber una fotografía en la cual usted puede oprimir la fotografía y se pone en grande y puede ver todas las cosas para el día que tiene que hacer el estudiante. Debajo de cada foto, usted notará que están los recursos que necesitan los estudiantes para cada día. Entonces, si usted se da cuenta, cada vez que se ingresa un recurso, usted ve que hay un círculo aquí. Eso quiere decir que es una nueva conversación, una nueva comunicación de la profesora. Por favor, asegúrense que esos niños estén leyendo todas las comunicaciones de la profesora. Aquí usted se puede dar cuenta que hay un rectángulo gris con verde. Cuando usted vea este rectángulo gris, se puede dar cuenta que eso es un link que lo va a llevar a una actividad que tiene que completar el estudiante. Nosotros tratamos de usar formularios y también links a páginas de web donde los estudiantes pueden completar asignaturas ahí. Por favor, asegúrense que siempre busquen la foto para Miss Aguilar y Mis Ríos, y para Miss Panzoa y Miss González sabemos que es un formulario que cada día los estudiantes ven lo que necesitan hacer en ese formulario. Ahora, ya que estoy aquí, le quiero enseñar, usted ve aquí que hay un formulario, ¿ok? Que los niños necesitan
completar. As you can see, this is a form that students need to fill out. It is an assignment, right? So in the agenda, it will tell them to answer. Sometimes this is a great example because, let me go up. Let's see, where was I? Sorry about that, please bear with. This is a great example because you see sometimes this closes off like this. Just please click see more if you want to see the agenda, okay? But here, if you see, you have the video. Aquí puede ver que tiene un video, ¿verdad? Si el video, al usted oprimir encima del video no funciona, por favor, oprime en los 3 circulitos acá y usted va a ver que le va a decir Open Online, quiere decir abrir vía el internet, ¿verdad? Entonces aquí, cuando usted hace eso, él le puede abrir, aunque usted no tenga la aplicación que se necesita para ver ese video, se lo abre por internet, aunque usted no lo tenga. So if you click on the actual video, these are the videos that are posted that the students are asked to watch. If you click on the actual rectangle and it does not open for you, okay, please make sure to click on the 3 circles on the side, click Open Online, and even if you do not have the software needed to open the video, it opens online for you so that the student can still watch said video. If you see here on a rectangle, there's a rectangle here. It says forms.office.com. A lot of times we will assign little quizzes or little assignments for the students via this format. So anytime you see a rectangle, okay, one of these gray rectangles, the topic is always here, okay? You will see, let me see if I can close this off. There we go. You will see that it has here, fill, seed and seedless plants. You click here, but this is what they see. Esto es lo que ven los estudiantes, ¿verdad? So, entonces acá ellos ingresan su respuesta y entonces cuando terminan, acá abajito, ellos oprimen aquí submit y enseguida los recibo yo. Okay, so they go ahead and complete it and they click submit and I immediately receive it. No need to send me any message, no need to let me know anything, okay? Now I wanna go ahead and I wanna show you how to access Think Central. Think Central is the book online where we assign students assignments in math. Ahora quiero enseñarles cómo ingresar en el libro de matemáticas. Estamos de nuevo en el portal, we are again in the portal, okay? Vamos a bajar aquí a donde dice mathematics. We're going to go down here to where it says mathematics. We're going to click on the little book, okay? Vamos a oprimir aquí donde está el libro. Okay, aquí ve que hay un cuadro bien grande que dice things to do. Here you see there's a big square that says things to do. They go ahead and click here, and then you'll see this is just one assignment. The student, way to go for the student. They've done all their assignments. They just need to get this one done, right? So they click here on this assignment, okay? And they go ahead and they do it, okay? So how to use the personal math trainer, it actually even gives you, as you can see, a tutorial on how to use it, right? So then here, the students go ahead and they complete their assignments, okay? Aquí los estudiantes completan sus asignaturas de matemática cuando nosotros le indicamos específicamente que vayan por su libro de internet, ¿verdad? So this is specifically when we say to use the online math book, this is where we're sending your students to go, okay? Here, they get the opportunity to try questions out. If they don't understand, they can view an example. And what happens there is that now the question that they were working on is given to them in form of an example, okay? And then once they go ahead and they understand it and they see the whole example, they click on try another, and now they get a brand new question, okay? So that the one that they were stuck on, they already understood, and then they get to try again. If they're still stuck on a question, they can go to step by step, and it literally goes, okay, step 1, length. What's the length? So they go and they look to see what the length is. It explains it to them step by step, and it goes checking it for them step by step. So acá le da ejemplos, okay, donde si ellos no saben cuál es la respuesta, no saben cómo solucionar el problema, la pregunta en la cual ellos estaban trabajando se convierte en un ejemplo. Y entonces le explica con lujo de detalle cómo resolver el problema. Ya cuando ellos lo tienen resuelto, entonces pueden ellos intentar otro estilo de pregunta, o el mismo estilo de pregunta, disculpa, pero con otros números, ¿ok? Si todavía no entienden, oprimen aquí en paso por paso y entonces le va dirigiendo exactamente cada paso de la pregunta, cómo hacerlo, y cada paso se los revisa, asegurarse que lo está haciendo correctamente. Y luego cuando terminan eso, pueden hacer otro independientemente para que lo puedan entender. Esto lo pueden oprimir, pero no lo van a oprimir. También, si ellos necesitan regresar al libro para ver las instrucciones de cómo resolver este problema, lo pueden hacer aquí. If they have to go back into the math book to see how to solve this question, they can do so right here. Okay, once they finish all of this, they can turn it in, save and close. And this, I see how long they worked on it, and I see how well this grades this for me. It gives me a percentage of how they did, okay? I'm gonna go ahead and X out of this.
As you can see, all of them are labeled, okay? It tells you the due date for them. So I could have a few of them up here, but in the agenda, it'll tell them. Now I'm gonna go ahead and I'm going to show how to access a science book. This is the last thing I'm going to do. Ahora voy a enseñarles cómo ingresar en el libro de ciencia. De nuevo entramos al portal, vamos aquí donde dice Science, vamos a buscar acá. Science, okay. Vamos aquí al libro, we go here to the book, we click. And for this student, it immediately took her in because she's already gone through the process, okay? But if you have not tried to go into the book before, okay, you might be asked to log in again. There might be a colorful square, okay, that says Microsoft username, password, or download. It looks like the Microsoft square. It actually looks like the one down here, this one right here, okay? You go ahead and you click on that rectangle, okay? And then once you clicked on that, it's usually like around here in the center. Once you clicked on that, right here to the right, you're gonna see that it asks you to log in. You use the same username and password. You may have to use the username with at dateschools.net and then the password. If that doesn't work, you can use just the username and the password. Okay, but for the most part, most of these things nowadays are asking us for at dateschools.net. Once you are in there, it might ask you to go in through here, or it could ask you to start an avatar, to like choose your avatar, choose the decoration of, if you've never been in, choose the decoration of what your avatar is going to look like. You can go ahead and go through those steps, and then towards the bottom here, it would ask you to start. Aquí, esta estudiante ya ha entrado anteriormente al libro, pero a los estudiantes que nunca han ingresado en el libro de ciencia, van a notar que a veces usted va a ver que hay una página más o menos en blanco como esta, pero entonces en el centro van a ver un cuadradito, así más o menos como este acá abajo, aquí arribita. So, entonces tienes que oprimir el rectángulo que les rodea a ese cuadrito, ¿ok? Y cuando usted oprime ahí, aquí a la derecha, usted va a ver que le pide otra vez que ponga su número de usuario y su código. So, entonces es el mismo que ha estado usando desde el principio, ¿verdad? El número de identificación @dayschools.net y el código es igual. La fecha de nacimiento, los dos de cada uno y las iniciales. So, entonces ya cuando usted ingresa ahí, también puede que le pida que decore una foto o algo así para reconocerlo. Puede decorar si desea, pero acá abajo usted puede poner start, que quiere decir que empiece. Okay? When you reach this page, you go ahead and you click Pearson Elevate Science Florida Grade Edition, Grade 4. Here, you click classes, ¿ok? Acá le hace clic a donde dice classes. ¿Ok? En este momento ya la estudiante hizo la asignatura aquí. At this time, this fantastic student already did her work, so it's at completed, right? But if she had an assignment, it would show up here.